संस्थार आवासिक और अणावासिक कोठा निर्माण पर मु 123 कोटी टंकार प्रस्ताव दूची। आधुनिकीकरण पदक्षेप स्वरूप एआई सक्षम सीसीटीवी कंट्रोल रूम, एआई इनेबल्ड सीसीटीवी कंट्रोल रूम कार्यकारी कराजिबो। तत्काल भॉइस जोगाजोग को सहज करने और उन्नत निरीक्षण निमंते बीएचएफ रो डिजिटल मॉडल पर 29 कोटी टंकार आवंटन कराजिबो। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने एक नूतन योजना सुभद्रा सुरक्षा अधीन 153 कोटी टंका आवंटन करने को प्रस्ताव दूची। राज्य में आईन श्रृंखला को आहरी सुदृढ़ करने आम 2500 अतिरिक्त होमगार्ड पदवी सृष्टि करूँ। सेहीपरि ट्राफिक व्यवस्था सुपरिचालन आम 2000 नूतन पदवी सृष्टि करूँ। आम संपूर्ण स्वच्छता सहित निजुक्ति अभियान आरंभ करने को जाऊँ जहाँ आईन श्रृंखला और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित कर। वृद्धि पाउथबा साइबर ठकेई वर्तमान एक चिंतार कारण। राज्य में बढ़ुवा साइबर अपराध को नियंत्रण करने समस्त जिले में एक कार्यक्रम साइबर पुलिस स्टेशन निश्चित करने आम राज्य में वर्तमान 14 साइबर पुलिस स्टेशन व्यतीत आउ 20 साइबर पुलिस स्टेशन प्रतिष्ठा करूँ। लघु खनिज पदार्थ चोरी रखापी ओडिशा शिल्प सुरक्षा बल ओआईएसएफ रो जवान को मुतयन करने 58 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। आमर विपर्यय परिचालन रणनीति अनुसार आम ओडिशा डिसास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओड्राफ्ट रो यूनिट संख्या 20 रु 30 को वृद्धि करूछु। ओड्राफ्ट जवान को तालीम देवाई आम ओडिशार एक अत्याधुनिक प्राकृतिक विपर्यय परिचालन केन्द्र प्रतिष्ठा करूँ। 2025-26 मध्य प्रशासनिक खर्च और विपर्यय परिचालन योजना गुड़िक कार्यकारी करने मु 130 कोटी टंका व्ययबरादर प्रस्ताव दूची। राजस्व प्रशासन क्षेत्र कार्यालय गुड़िकर सीधा सड़क पब्लिक इंटरफेस रही। तेणु जनसाधारण को तुरंत सेवा जोगाई 1913 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। वैज्ञानिक पुनरुद्धार एवं डिजिटाइजेशन माध्यम खराब होउतबा फोटो एवं ऑडियो विजुअल रेकर्ड गुड़ी को उद्धार करी सेगुड़ी को ई संरक्षित ई आर्चिव करूँ। यही प्रयास को आगे नेबाई मु 2025-26 10 कोटी टंकार प्रस्ताव दूची। राज्यर महापुरुष और महिला जीवनी और राज्यर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण स्थान उपर आम जीवनी और प्रामाणिक चलचित्र निर्माण करने को जाऊँ। ओडिया अस्मिता बाचस्पति महोदया ओडिशार परंपरा को बजाय रखा सह आम राज्य को प्रगति पथरे आगे नहीं विश्व दरबार रे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करने ही आम ओडिया अस्मिता। यह आम संस्कृति ऐतिह्य और स्वाभिमान प्रतीक। 2025-26 आर्थिक वर्ष पर ओडिया भाषा साहित्य और सांस्कृतिक ऐतिह्यर व्यापक श्रृंखलित विकास निमंते 482 कोटी टंका व्ययबराद प्रस्ताव रही। दारिद्र्य सत्वे ओडिशार कला और संस्कृतिर समृद्धि प्रदर्शन और संरक्षण निजक निरंतर भाव उत्सर्ग कर वर्षियान कलाकार मानक सहायता जगै देवाई मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना अधीन 194 कोटी टंका एवं स्मारकी गुड़िकर संरक्षण रक्षणाबेक्षण 15 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव होईछि। आंतर्जातिक मंचरे ओडिशार स्वतंत्र परिचय सृष्टि करने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन तथा बालीजात्रा और धनुजात्रा भली महोत्सव को जातीय स्तर में मान्यता प्रदान निमंते मु 50 कोटी टंकार व्ययबरादर प्रस्ताव दूची। पंडित नीलकंठ दास पैतृक बासभवन में प्रतिमूर्ति स्थापन और अन्य स्मारकी गुड़िकर निर्माण पर यही बजेट 10 कोटी टंका प्रदान कर प्रस्ताव रही। बालीजात्रार सांस्कृतिक महत्व वृद्धि करिथिबारु मु भारत सरकार को आंतरिक कृतज्ञता जनाऊछि। बालीजात्रार गत संस्करण में वैदेशिक मंत्रालय सहायता दक्षिण पूर्व एशिया एवं एशियान देशर 15 जन राष्ट्रदूत यही कार्यक्रम में जोग देइथिले। नुआदिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सहायता विश्वर सर्वबृहत मुक्ताकाश रंगमंच धनुजात्रा महोत्सव पालन को आहरी भव्य करने आम योजना करुछु। ओडिया अस्मितार परिचय स्वरूप ओडिशावासी जेपरी निज संस्कृति और परंपरा को नहीं गर्वित हेबे
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷକୁ ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ, ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏକାଡେମୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତାଳପତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ରହିଛି। 1909 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚସଖା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତୀକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳବନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗରିମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନଜନକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ବକୁଳ ବନ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ବକୁଳ ବନକୁ ଏକ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସହ ଶିକ୍ଷାର ଧାମ ରୂପେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ବକୁଳ ବନ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ମହାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଏକ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ନିର୍ମାଣ ସହ ବିଦ୍ୟମାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ପାଇଁ ପେନସନ ପରିମାଣ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛୁ। ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପେନସନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, 1975ରୁ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ସମୟରେ ମିଶା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିବା ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପେନସନ, ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ମାଗଣା ବସ୍ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, କଳା, ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ, କ୍ରୀଡ଼ା, ସମାଜସେବା, ଜନସେବା, ଚିକିତ୍ସା, ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅପାର ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ସମ୍ମାନ ରାଶି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଗରପଡ଼ା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଏକ ବାୟୋପିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଭୂୟାଁ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନର କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କୁସୁମିତା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ। ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। USA, UK, UAE, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ତଥା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଭାରତୀୟ ସହରରେ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ମାତୃଭୂମିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭଳି ପର୍ବକୁ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି।
विदेशरे रहुतबा ओडिशावासी निरंतर जोगाजोग रक्षा करने मु एक नूतन योजना प्रवासी ओडिया और संपर्क अधीन 10 कोटी टंका व्ययबराद प्रस्ताव रखुछि। चलित वर्ष जनवरी 8 तारिख 10 तारिख पर्यंत आमे सफलतार सह प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन करिथिलु, जोंतरे 75 देशर प्रवासी ओडियांक सह बहु प्रवासी भारतीय जोग देइथिले। विश्वर विभिन्न प्रांत रे आम लोक माने जो सफलता हासिल करिसंती सेथिपाई आमे गर्वित एवं देश बाहर रहुतबा ओडिया माननकु विभिन्न जन सेवा जोगै देबा पई आमे ओडिया प्रवासी ओडिया नीति एनआरओ पॉलिसी प्रस्तुत करिवु। प्रति 2 वर्ष रे थरे प्रवासी ओडिया दिवस पालन करने निमंते मध्य योजना करुछु। मु 2025-26 वर्ष पई 2,90,000 कोटी टंकार बजेट आकलन प्रस्ताव दउछि। मु 2025-26 बजेट आकलन रे कार्यक्रम बजेट को 1,70,000 कोटी टंका को वृद्धि करने को प्रस्ताव दउछि, जहाँकि मोट बजेट अटकलर प्राय 59%। चलित बजेट रे आकलन करा जायतिबा 65,012 कोटी टंकार पुंजी 2 अटकल सामग्रिक राज्य घरोई उत्पाद जीएसडीपी 6.1%, जहाँकि देशर समस्त प्रमुख राज्य मानक मध्य सर्वाधिक। 2025-26 रे प्रशासनिक व्यय 1,08,000 कोटी टंका हेबो बोली प्रस्ताव रही। विपर्यय परिचालना पाई 4,000 कोटी टंकार व्यय बराद होईछि। पंचदश अर्थ कमिशन को सुपारिश क्रमे 3,311 कोटी टंका एवं पंचम राज्य अर्थ कमिशन को सुपारिश आधार रे प्राय 4,568 कोटी टंका राज्यर ग्रामीण और सहरांचल स्थानीय विकास निकाय संस्था को हस्तांतर करने को आमे प्रस्ताव देइछु।